3 4 समझते हैं ओके मैं भल्ला तो आप ये डाउन कर सकते नमस्कार आम प्रथम थर चेष्टा कलु जाजपुर जिलार निजामपुर पंचायत अधिष्ठात्री देवी बागदेवी माँ झाड़ुआ एक संगीत करने माँ आशीर्वाद है जहाँ आम एथर करलु विगत 4 वर्ष धरी चेष्टा करूँ माँ गोटे गीत करने माँ झाड़ुआ ठाकुराणी गीत करने किंतु हो पार ना तार दया ना केवे हो पारनी कि बहुत जहाँ भी माँ बहुत आशीर्वाद है जो एथर आम गीतटी कर माँ जो कहू वर्षर जो आमर बहु वर्ष वर्ष धरी माँ जो लीला चली से जो झाड़ुआ पीठरे माँ पीठरे जो कथा कही पारन जो माने छोट छुआ जो माने पिला बेलू जो माने जहाँ कहते बधिर कानू शुभेना जो माने जड़ा जाड़ी जो माने खना जो माने कथा कही पारती से माने दूर दूर सारा राज्य विभिन्न जिलूर माँ पाखु जाती कंचा लंका मुड़ी भोग करी माँ पाखे मन मानसिक कले छुआंकर पाटी फिटी जाए कान को शुभे ये जो माँ जो लीला आउ ता संगे माँ पाखे जो मैंने मानसिक करती जार पिला छुआ हुए सी माँ तार पूरण करती मनस्कामना पूरण करती कि आम से गीत दे पार्लु नथिलु माँ भितर आम नेक्स्ट टाइम जो आम चेष्टा करूँ गीत करने से कथा आम माँ आम देवु जो अंचल जो निजामपुर पंचायत ता आखपाख अंचल जो माने माँ झाड़ुआ भेड़ा चारिकर जो लगी जो गाँ भद्रक टू जाजपुर जिला भितर समस्ते माँ गीत को शुणु निश्चित भाव निज निजर जो कौन सांस्कृतिक कार्यक्रम हो बाहर हो व्रतघर हो विभिन्न पूजा पर्वाणी जो आप गाँव में साउंड बाजुची से समय आप चेष्टा करूँ माँ गीत बजाइवाई कहीं बजेले दूर 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 ये कथा गुड़ाक बहु लोक जापर माँ लीला महिमा को सारा ओडिशा रे प्रचार प्रसार हो पार से आख्या रखिक आम प्रथम गीत कर दूसरे कथा गीत मत विशेषकर माने सहयोग करते अनिल राय नवराय पुओ विश्वजित राय जी ना हूँ पाजी दादा आ सागर अनिल कुमार नायक आमर जी अच्छा बाजू भाई से सोलपाट तलरडार सी आम ये भुवनेश्वर बहुत जड़े भल लोक भल मनीष सब आम अंचल चिंता करती पाजी दादा आम अंचल चिंता करती आम गाँव पारिपदा गाँव श्रीयुक्त अजय कुमार साहू जो इंजीनियर अजय कुमार साहू से सहयोग कर बहुत लोक आधे भल पाइबा देइचंती समस्ते चेष्टा करमती माँ को गीत हो कि तथापि मन भर बहुत किसी रहीगला जे जो मान पाखु सहयोग पाइले आउ कि करता से पारानी तथापि निज चेष्टार मुझे करी आम से अंचलवासी जदि कौटी भूल त्रुटि होती क्षमा करदे
ବିଶେଷ ସିଂପୁରର ଜଣେ ଗୀତିକାର ଆମର ସେ ଗୀତିକାର ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ବଲିଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି, ଓଲିଉଡ଼ରେ ଦିଅନ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ଗୀତିକାର, ସିଏ ଗୀତକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସଙ୍ଗୀତର ସଜେଇଥିଲେ ମୁନୁ ପାଗଳ, ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସଙ୍ଗୀତ ମୁନୁ ପାଗଳ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍। ଏହା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଅସହାୟ ଗରିବ ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଡାକ୍ତର ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ, ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ସାନ ଭାଇ ରାଜ, ବିଶେଷ କରି ଯିଏ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା, ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ତା'ର ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପଛେ ରହିକି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଡି ସନ୍ତୋଷ, ଆମର ଗିରୀଶ ମିଶ୍ର, ରୋହିତ ନାୟକ, ପ୍ରମୋଦ ପତି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପ୍ରିୟଜନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯାହାକୁ ସବୁ ପଠାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 2 ଜଣ ଆଲବମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଧାରାବାହିକ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଆମେ ସେ ଜାଡ଼ୁଆ ପାଟରେ ସୁଟିଂ କରିବୁ। ୟାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛୁ। ଯଦି ସହଯୋଗ ମିଳିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ଜାଡ଼ୁଆ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।